Hello kids, how are you today? I hope you're all doing great. Welcome to my tutorial channel. I am your teacher for today's lesson, Teacher Arlene. Our subject is Science 6 and we are now in Quarter 1, Module 2, Lesson 2, Separating Mixture Through Evaporation. The module is about separating mixture through evaporation. After going through this module, you are expected to identify mixtures that can be separated through evaporation and identify the process of separating mixture which uses evaporation technique and apply the evaporation technique in everyday life. Okay, so get ready with your module kids. Get ready with your ball pen and of course your paper. But before we start with our module, I would like to acknowledge all the collaborative effort of the people behind the development of this module. In your module, What I Know, you're going to answer 10 questions in this portion direction. Write the letter of the correct answer. Number 1. What method is used to obtain salt from seawater? A. Decantation, B. Sedimentation, C. Evaporation, and D. Filtering. Correct answer is evaporation. Number 2. Which of the following examples undergo evaporation process? A. A pail of water under the heat of the sun. B. Brushing your teeth after meal. C. Ironing clothes every weekend. And D. Listening to the radio. Answer is a pail of water under the heat of the sun. Number 3. It is the main factor that causes evaporation process in separating mixture. A. Water. B. Heat. C. Smoke. And D. Light. Correct answer is heat. Number 4. Princess accidentally spilled a glass of water in the salt container and she is thinking which of the solution and how she's going to recover salt from water. What will Princess do to return the salt to its original phase? A. She will wrap it with newspaper tightly. B. She will throw it away in the waste can. C. She will hide it in a dark corner. And D. She will boil the solution. Correct answer is she will boil the solution. Number 5. While boiling water in a kettle, Gwen noticed that there are smoke coming from the spout of a kettle. He asked his mother why did the smoke rise upward. What do you think will be the mother's answer? A. Because the water reached its cooling point. B. Because the water reached its boiling point. C. Because the water is heated and become water vapor. And D. Because the water is freezing. The answer is because the water is heated and became water vapor. The evaporation technique of separating mixtures and if not. Number 6. What water in the canal becomes less after the rain? Answer is letter E. E stands for evaporation. Number 7. Doormat on the floor. Answer is letter N. 8. Wet hair becomes dry. Letter E for evaporation. And number 9, chair on the ground. Letter N. And number 10, cooling after sweating. Letter E. Okay, we're now in lesson 2, separating mixtures through evaporation. Okay, one of the main ingredients in cooking food is salt. Ang usa daw ka mga
pinaka-main na ingredient sa pagluto nato og pagkaon kay ang asin. Salt serves as an important element in our planet because of its many uses. We often see the crystal white color that adds savor to our everyday meal. Ang asin, mao ni siya ang nagsilbing hinungdanon nga elemento sa atong planeta tungod sa daghang gamit niini. O kanunay ni siya nga or kani siya makita nato nga ang color ani kay puti nga kristal nga mao pod ni siya ang asin nga nagdugang sa kalami sa ato ang adlaw-adlaw nga pagkaon. Okay? The salt is also used as component of other products sold in the market. Ang asin gigamit usab nga sangkap sa ubang mga produkto nga gibaligya sa merkado. But we have ever wonder how salt is made? Kung kamo mga bata, nakapangutana ba mo kung giunsa pagbuhat ang asin? Okay. In this module, we are going to learn about evaporation, the process and its examples. So karong adlaw ato ang ang atong tun-an karon mao ang evaporation process ug ang iyahang mga examples. Okay. So, direction. Identify the technique of separating mixture. Write F for filtering and S for sieving. Use a separate sheet of paper. So, kani nga portion, children, mauni siya ang ato ang review. Tapos nataan ni sa the other nato or previous nato nga mga lessons. Okay, kay sieving man ni siya og filtering. Okay, niagi na ta katong hisundan ani nga leksyon. Okay, number 1. How are we going to separate powder milk with small stone? Unsa atong gamiton? Filtering or sieving? Kay ano man ni siya, solid man ni siya, so atong gamiton kay sieving. Para matanggal kay mas finer man o mas pino ang milk kaysa small stone, so sieving atong gamiton. Number 2, sand from stone. Sieving again. Number 3, alcohol from coin. Say gamito na to. It is filtering. Number 4, brine rice from buttons. Answer is sieving. And number 5, grind coffee from hot water. Answer is filtering. Okay, 100 na jud mo diri kay ano ra man siya review. Okay, next. So in what's new, heat is an important component to our environment as it makes green things live and grow abundantly. So, ang kainit, mao ni ang importante, labi na ang init sa adlaw, class. Importante kay ni sa component sa ato ang surroundings or sa atong environment. Kay, kani siya ang makes green things live and grow abundantly. Labi na sa mga tanom. So, makahatag kini og importante sa mga tanom kanang sun. The presence of the sun's heat serves as the main source of energy in our planet as it brings many uses to the biotic known as living things and abiotic or non-living things components of our surroundings. Okay, ang presensya sa ato ang adlaw, mao ni siya ang nag-serve ni siya og main source sa energy labi na sa atong planetang Earth, no? Kay nagdala kani siya og daghang mga gamiton labi na sa biotic. Ang kaning biotic mo ni siya ang ginatawag og living things. Unsa man ang living things sa ato ang kalibutan or sa Earth? What are living things nga nagpuyo sa Earth? Mao ni siya ang human being, animals, and plants. O pwede sa kaning sun or kaning heat sa sun, pwede po ni siya, very useful po ni siya, children, sa mga abiotic or gitawag natog non-living things. Okay. As heat is used by animals and plants as the main source of energy, it is also useful in so many things in the process of evaporation as one of the techniques in separating mixtures.
Okay. So, tanawa inyong mga module children na natadapit sa what's new. So, evaporation. Evaporation is a process of separating mixtures which involves heating the solution until the solvent evaporates, leaving behind the solid residue. Okay, tanawa kining takuri. So, mo ni siya ang illustration sa takuri. So, kung makita na to gaaso-aso siya na smoke diri gikan sa iyahang sa tawag ani kaning iyahang bisbisan kana dito nimo i-pour ang water. So, mao ni siya ang gitawag og evaporation kanang mo bubukal na gani og sugod ang kanang kaning takuri ning magpabukal tag tubig. So, mao na siya gitawag og evaporation. Heat being the main component in this process separates the mixtures of solid from a liquid. As a liquid goes in the air in a form of gas when heated, changing liquid to gas an example of physical change. Some example of evaporation are boiling water, drying clothes, and drying of wet roads after heavy rain. Okay, so mauni siya ang mga example, some of the examples sa evaporation. Moto ang pagbukal sa tubig, sa pag-uga sa mga sinina, labi na pag after na itong maglaba, di ba? Ihang na to na under the heat of the sun para mauga siya. So, o kani pong drying of wet roads after heavy rain. Di ba, pag mag-ulan kay mabasa man ang mga kuan kalsada. So, after a minute ana or an hour, mauga na siya ang mauga na ang kalsada. Hinungdan ana mao ang evaporation. Okay, let's proceed. Okay, tanawa inyo mga module children na nata sa what is it? Okay, direction. From the short information that you have read, answer the following question and the blank provided. Mao ni siya mga questions na itong answeran children. Number 1, what is evaporation? Number 2, what is needed to achieve evaporation process? Number 3, give 3 examples of situation where evaporation process was observed. Number 4, what kind of material was left behind when mixture was heated? Number 5, what kind of change is involved in the evaporation process? Okay, unahon sa nato ning number 1. What is evaporation? Sa ato ang nabasa ganina, unsa ganitong meaning aning evaporation? Is a process, ang evaporation mo ni siya ang process of separating mixture which involves heating the solution until the solvent evaporates, leaving behind the residue. Mo na siya ang meaning kaganina nga ato ang gibasa, no? So, unsa ganing solvent mga bata? Ato sa previous lesson nato, kay ang solvent mao ni siya ang common solvent kay mao ni siya ang gitawag og tubig. Okay. So, ang process separating sa pag-separate sa mixtures nga na ay responsible ni ani ang heating, no? Heating solution until nga ang solvent kay mo evaporate sa siya tapos ang mabilin ana kay ang residue which is solid. Okay. Let's proceed. Number 2. What is needed to achieve evaporation process? Okay, unsa daw ang kailangan na ma-achieve para sa atong evaporation? O unsa ang kailangan ani para ma-achieve na to ang evaporation process? Maon gitawag og heat. Okay. Ang heat idagdag na to heat added sa evaporation. Okay, mo ni siya ang answer sa number 2 kay heat. Number 3, give 3 examples of situation where evaporation process was observed. Unsa tong gibasa nato kaganina? Ang 3 examples kay number 1, katong pagpabukal sa tubig. Number 2, katong drying sa clothes, katong pagpauga sa mga sinina. O, number 3, kay drying of wet roads after the heavy rain. So, mo lang sa na siya ang tulagan ba mga examples, pero mo lang niya to sang gisite karon nga examples. Number 4, what kind of materials was left behind when mixtures was heated? Okay.
Mao na to siya ang mabilin after ma-heat na to or ma-boil or ma-heat na to ang solvent, ang mabilin ana kay ang solid na. Okay, number 5. What kind of change is involved in evaporation process? Unsa nga change ang involved sa evaporation process? Chemical change ba or physical change? The correct answer is physical change. Okay, nga namang physical change. Kay mao ni kani siya ang change sa physical form of properties of a substance that occurs without a change in composition. Okay, maskin og nabukal na halimbawa nagpabukal tag tubig. So, ang composition ana kay wala siya ang property sa tubig kay wala siya nausab. Mao gihapon tubig gihapon ang composition ni ana. Okay, although na boil siya or na evaporate siya but still tubig lang gihapon. Okay, examples of physical change kanang melting, freezing, grinding, dissolving, and of course kanang drying of clothes. Example po na siya sa physical change. Okay, melting halimbawa no, mag-melt ka og cheese or kanang butter. Okay, although na ano na siya, na melt na siya, but the properties is still there. Butter lang gihapon siya, although na melt na siya. Okay, freezing. Mag-freeze ka dito og tubig sa inyong refrigerator. So, wala man na siya nahimo og unsa, tubig lang man gihapon siya, pero na-freeze lang siya. So, physical, under na siya sa physical change. Tapos, ang grinding, halimbawa, mag-grind ka og meat. So, na-break na siya into smaller pieces ang meat, but the properties is still there. So, meat lang gyapon siya. So, naa siya sa physical change. Dissolving, na-dissolve siya. Halimbawa, ang water, butangin mo sa tubig, na-dissolve ang water. So, naalaman gyapon dito ang properties sa sugar o sa water. So, wala man siya nausab. So, physical change. And of course, our lesson for today with is evaporation. Mo ni siya ang gitawag og physical change. Example na to katong drying of clothes na uga ang imong sinina but still sinina lang man gihapon nagpabilin nga sinina. Wala man nausab imong sinina. Okay, so naa siya sa physical change. Okay. Sige na nata diri adto nata sa what's more. Tanawa inyong mga module kids. Read the conditions stated in the box. Pick out those that undergo evaporation process. Write your answer in your paper. Okay, tanaw na to diri nga mga kanang mga choices na sa box. So, ang naa diri kay burning paper, cooking noodles, writing, drying of sand after the rain, watching TV, drying of wet floor, drying of wet floor again, salt making, drying of plate after washing, cooking rice, coloring a book, cooking after sweating or cooling after sweating, then boiling mango seeds. Okay, and sa my direction again, i-pick out nato katong mga words diri nga nag-undergo og evaporation process. Okay, kids, what do you think is the answer or mga words nga nag-undergo sa evaporation process? Okay, number 1 kay, of course, ang cooking noodles kay ibutang man nato siya sa init. Okay, tapos ang sum of the solvent or kanang na liquid form dara sa mag-cook tag noodles kay mag-evaporate na siya labi na mabukal na. So, of course, cooking noodles or noodles undergo na siya og evaporation process. Next, drying of sand after the rain. Okay. So, katong balas, di ba, pag mag-ulan kay mga basa man ang naa sa gawas kay ng mga sand, mga stone, or kanang mga kalsada. So, kung ang balas, nabasa siya after sa rain, kay pag mauga na siya, mao na siya, evaporation process na siya, kids. Okay, next. Drying of wet floor. On, pag uga sa basa nga, kanang
Say tawagan na sa lug. Kay, di ba magpunas ta, matingala ta, nga basa man to kaganina, karon nauga na. Okay? Because of the evaporation process. Okay, next, salt making. Ang pagbuhat sa asin. Mo po na siya, evaporation process po na siya, kids. Next, drying of plate after washing. Diba, after ta magwash sa plate, kay basa man ang plato, tapos mauga na nag-iyaha, so nag-undergo na siya og evaporation process. Next, cooking rice. Diba, pag mag-boil ng kanang magluto ta og kanang kanon, tapos diba, magbukal man na siya, so nag-undergo po na siya og evaporation process. Tapos next na takay, cooling after sweating. Kanang di ba kung mag-jogging ta or magdagan ta kanang or mas pang maglingkod ta labi na init ang panahon di ba? Panington man ta. So pag paningot nato kay usay mapasagdan lang nato no atong lawas nga gisingot mo ano lang na siya kanang murag feeling nimo kanang murag usahay kay feeling nimo kanang mauga ra gani siya, mauga tapos mag-cool na dahil imuhang feeling. So, mo na siya ang nag-undergo po na siya og evaporation process. Ang wala lang nato nalinginan kay kaning burning paper. So, dili ni siya mag-undergo og evaporation process. Writing, watching TV, coloring book, og okay, naapa di ay children. Last one is boiling mango seeds. Okay. Kay magpabukal man ka og atong munggo seeds, undergo po na siya og evaporation process. Basta remember kasagaran sa kaning evaporation kay naay heat added sa process. Okay? Labi na ning boiling. So unsaon man to pag-boil kung walay heat? Okay. Kaning pag salt making, cooking rice. So napo na siya ana. Heat added siya. Okay. Let's proceed. What I have learned. Complete the following ideas. Evaporation is a process of separating mixture which involves heating the solution until the solvent evaporates, leaving behind the solid residue. Okay, always remember children that evaporation is a process of separating mixtures which involves apil na ni ani ang heating the solution. Heating the solution or heat added ani, no? Naa diri ang pagpainit until the solvent evaporates. So until nga ang katong solvent or katong tubig nag-evaporate siya. So, ang mabili na lang ni ana kay ang solid residue. Mao na siya ang way of separating mixtures in the process of evaporation. Okay, let's proceed. What I can do. Read the following, then write your answer in your paper. So number 1, in a grade 6 science class, a group of pupils would like to separate salt from water. What method will they use to separate the mixture? Explain your answer. So, diri nga part children, kamo na ang magsulat. Pwedeng 1 to 2 sentences will do. Kamo na diri ang magsulat sa inyong answer. Simple lang good. So, kani number 1. Ang grade 6 science class nga group daw kay gusto nila nga i-separate nila ang katong salt from water. So, unsa man ang gamito nila ani? So, unsa nga method? So, ibutang nato diha ang halimbawa no, ang tubig butangan nato og salt. Or pwede pod siya kanang ang dagat, diba, asin man na siya, no? Or kanang parat. Kung atuan na siyang pabukalan, kay ang method ana kay pabukal man jud nato, no? Unsa ang mahitabo ana sa sa salt and water inig separate nato? Unsa ang method na atong gamiton para mas separate na si salt sa water?
Okay, explain ninyo yung answer. Pwede 1 to 2 sentences, pwede rin na siya, accept na ko. So, mo ni siya inyong answeran class ha. Okay, next, number 2. In the illustration shown below, explain a few sentences the technique of separating mixtures and give the benefit of separating it. So, unsa may nakita ninyo diri nga illustration? So, mga sinampay ni siya. Kani siya diri ang mga sinina nga sinampay nga basa ni siya, basa nga sinampay kay gikan man ni gilabhan after nato malabhan ang sinina kay ato man jud ni siyang isampay no. Okay, unsa man ni nagpamatuod diri sa illustration. So unsa ang technique sa pag-separate sa mixture which is the water, unsaon ni siya ug unsa ang ma-benefit nato in separating the kanang the water out from the clothes. Okay, sige. Kamo na ang mag-answer diri class. So 1 to 2 or 3 kung pwede ana. So mi-accept na ko na siya nga answer. Okay? So let's proceed. Okay, dali na ta sa assessment kung naa ba mo'y nahibalaan sa atong lesson. Choose the letter of the correct answer. Number 1. Lester had noticed that the amount of water in a container with a plant becomes less as the days goes by. What do you think is the reason of decreasing amount of water in a container? Okay, si Lester daw kay na-notice niya nga ang tubig nga gibutangan niya sa gibutang niya sa container tapos gibutangan niya og sama ni ani nga illustration, gibutangan niya tanom after a days or after weeks ana na-notice niya nga ning gamay ang tubig. Okay, pareha gud anang magbutang gud mo og kanang um, flower vase or sa flower vase butangan ninyo tubig, ibutang ninyo ang bulak. So, pila ka adlaw ana manotice ninyo nga puno pa man tong flower vase ninyo. Manotice ninyo nga naa na siya sa tunga-tunga. Okay, unsa kay hinungdan ani? Nganong kanang murag na-decrease man ang amount sa tubig nga makita nato sa container. Letter A, some insects sip the water. B, water in the container was not changed. C, water evaporated because of heat. And D, the plant has a stem. Correct answer is water evaporated because of heat. Kay ato ang panahon diri sa tuang lugar kay ano man jud sunny and rainy. So heat gyud siya kung sunny, init gyud siya. So kana siyang tubig nga nasa tong flower vase kay mag-evaporate na siya kay tungod sa kainit. Okay. Kasi wa nimo giyab-an, tingala na lang ka nga ning gamay ang tubig sa container o sa inyong flower vase. Okay, next, number 2. Which of these examples show evaporation process as technique of separating mixtures? A, drying of water on the table. B, flooding of water in the river. C, cooling of water in the refrigerator. And D, freezing of water in the ocean. Correct answer is drying of water on the table. Okay. So, sa mga choices diri nga upat, unsa nga evaporation process technique ang nagpakita, no? Sa separating mixtures sa evaporation, unsa diri ang technique nga nagpakita sa evaporation process. So, mo ni siya ang drying of water on the table. Okay. So, lain po kay, dili po pwede kaning flooding of water in the river kay, lisod naman dyan na kay siya mauga kay flooding, baha naman dyan siya og tubig. So, baha na dyan ang tubig sa river. So, lisod na siya ma-dry. So, kani siya, number 1, letter A, drying of water on the table. Number 3, what technique will Jocelyn use if she wants to separate salt mixed with water in a container? A, filtering. B, evaporation. C, picking. And D, sedimentation. Of course, our lesson for today is about evaporation. Evaporation is the answer. Number 4, in evaporation process, liquid becomes blank when heated. A, solid. B, unsa maning naa sa blank? A, solid. B, ice cubes. C, plasma. And D, vapor. Okay, the liquid becomes vapor.
Letter D. Number 5. It is a process of separating mixtures which involves heating, leaving the liquid a solid residue in a container. A. Evaporation. B. Precipitation. C. Distillation. And D. Sedimentation. The correct answer, again, our lesson for today is evaporation. Okay, next, number 6. Direction. Put a check before the number if the technique used is evaporation, and X if not. Number 6. Water cycle. What do you think is the right answer for this? Kanang nagpakita daw siya technique na evaporation. Number 6. Unsa man? Ano na to? Okay, water cycle is a technique used by evaporation. Okay, number 7. Using cell phone, X. Kaya wala man nagpakita dira og evaporation technique. 8. Pulling a chair, X. Number 9. Drying of hair using hair dryer, check. Number 10. Boiling kamote, of course, check. Okay. Additional activities. In your daily activities at home, think of 5 chores where evaporation technique is involved in accomplishing your activity. Explain your answer using complete sentences. You can also draw or use picture in explaining your answer. Write them in your paper. Okay. So, sa inyuhang adlaw-adlaw nga mga agipanghimo class, sa inyuhang balay, maghuna-huna mo og 5 ka mga buluhaton ninyo nga nag-undergo siya og evaporation technique, no? Para ma-accomplish ninyo yung mga activity. Tapos explain ninyo using explain ninyo pwede ra pod mga duha or tulo ka mga sentences, o pwede pod ninyo i-draw or mogamit mo og picture, naba may mga cellphone inyo ang picturean niyo yung sarili nga nag-unsa ba mo sa gibuhat ninyo, nagugas mong plato tapos gipa-dry example ana, naglaba si nanay tapos gi-dry niya ang kuan, ang mga sinina. Mo na yung mga some of the examples of evaporation process. Okay. So, I hope thank you so much. I hope um, nga naka-learn mo no sa tuang discussion karon maskin og short lang time nato. So thank you so much, and please like, share and subscribe my YouTube channel, and thank you so much, and bye-bye.